oras laro mo? Oh, 12 po eh. Lalo. Ano? Ibang isang oras pa. 10 pa lang yung... Ano sa'yo? Ito sa'yo yan. Ay, bawal kayo ito. Makabal ito? Bawal kayo ito. Go, Kuya Seb! Go, Kuya Seb! Nice one! Punta ako kapepeso kayo dun. Mukhang balwar. Ayan, nahiyawang ko. Nahihiya. Shoot ba? Oo, shoot. Go, Seb! Nice one! Yan na. Nice one, Kuya! Uy, nakakita po. Nice one! Napa. Uy, sayang. Bakal. Mataas, mataas. Second girl on John Justin Samonte of PPPCP Pasig. Nice Yes. one. John Justin Samonte of PPPCP Pasig. Court number 3. Ha? Opya. Shoot ba? Pukari. Mamaya. Naglalaro si Kuya. Kuya. Ay, sayang. Okay. Kuha isa. Ready. Ready. Out. Nice one. Nakaikot na yung anak ko doon. Ano nangyari yun? Bila. Nice. Ito. Yun! Stop. Nice one, Kuya. Sorry. Ano lagay? Sino nakalaban mo si ano ulit? Uy! Outside. Outside? Ay? Outside. Ay, inside. Yes! Na ano nila? Ako? All one. Yay! Outside. All one. Tas decision. Naku! Yun. Talo. Out. Beshi yan.
Inside. Kuya, kuha isa. Ready. Puro naman doon pinigay. Dito sa kabila. Ay, Sayang. Sobra. Kapit lang, kapit. alaga sa lamang, kuya. Pasok lang, kuya, pasok. Kuha ka isa. Layo mo na konti. Yan. Nice Yay! one! Mo ibibigit yung score. Kumabang isa. Bila. Oh. Ready. Nice Yay! one. Go, kuya. Ay! Kuha ka naman. Kuha ka pa isa. Kapit, kuya, isa lang. Kuha. Ready. Yan na. Nice Yo! one! Change court. Change court. Ah, wala. Oo nga. 16 ba? 15? Mga 16. Nice one! Ayun na. Change court. 16. 16 pala. 16-11. Lamang si Seb. May nagtalo. Hindi kanina. Ginaganto si Olive. Nakaganyan na. Binalunod na siya. Kaya ayaw mo na. Ganyan, nalulunod. Ayun sa malamig. Nasaan? Ah, nasa... Yung doon ba bumibili ng fries? Oo. May mga rice meal din. Bread ang pinapit. Kami dyan sa... Kuya, kapit ha, kapit. Anong score kanina? 16-11. Go, Kuya Seb! Fight lang, ha? Kaya. Go, Kuya Seb! Go, go, go! Fight, fight, fight! Win, win, win! Ready? Yay! Paano nga? Yeah! Uy! Paano sabi ng nanay? Ito na, oh. Dito ka na, Fight, fight, fight! Win, win, win! Kuya! Inside! Go, go, go! Fight, fight, fight! Win, win, win! Aham. Go, Kuya! Na. Nice one! Ah, hindi, malaki pa yung pa ako. Tenga ko, Nice one, Yay! Kuya!
Lapit, anak. Kuha ka isa, oh. Tayo. Yay! Nice one, kuya. Konti na lang. Nice one. Nice one, kuya. Kapit, kuya, sir. Konti na lang. Ayaw patapusin yung laro. Alam niya sabi, uy, parang nausip niya. Ready? Okay, hindi na nag-serve set. Nice one! Konti na lang, kuya. Okay. Nice one. Go, go, go! Fight, fight, fight! Yan na, kuya. Ay! Okay lang. Okay. Excited na, excited. Okay, nabawi. Para sa kanya talaga. Go, kuya. Kasi kumakain. Go, right! Push pa konti. Tuloy. Konti na lang. Uy! Lunges. Yeah! Go, go, go! Fight, fight, fight! Pangmaling pala. Nice one! Go, go, go! Fight, fight, fight! Konti na lang, kuya! Go, Sam! Nice one! Dami nun ah. Fight, fight, fight. Dalawa na lang, kuya. Dalawa na lang. Oh! Isa na lang, kuya. Ready? Yay! Pipirma na naman ko. Aling na lang, aling na lang. Anim na lang kayo. Pero anim sila. Ayun, yung dalawa ba yun?